আর আংচং তাকুকতাই বকুকচং তিরফ্রা হাস্তিনি অবাইকিন লিলাক লাইজাক অবাইকিন জেনারেল এরিয়া যে নগর পঞ্চায়েত খালাজানি থাঙ্গই দङ অবাইকিন যে বিশ্রামগঞ্জ যে আমচাইয় অবাইকিন তাবুক যত তিপ্রা সারকনি যে বানিয়া খালাইমানি হায়কবা ফালনক বেবাকন নক হুক রকন এরিয়া নাহারি তংখা নগর পঞ্চায়েত খালাই তংখা বিশ্রামগঞ্জ আমচাইয় অবাহাইন হাস্তে হাপাং ন ক কচারমু সাবনি ইয়াক দङ অর অবাহাইকে তাবুক নগর পঞ্চায়েত খালাইজানি বাগৈ অবাহাইকে চুকিলি এঙ্গৈ দङ আবনো তাবুক লুকরকনি বেলাইখন তিপ্রা সারকনি তংকে সেপ হালক আচাই তংখা বিশ্রামগঞ্জ আমচাইয় অবাহাইন তিনি নগর নিউজ মাংফলিন বখাকতৈ নরকনা আপডেট ফুনুংনানি বাগৈ অ লাহার কিতিङै যে আচুকলাইমানি নরকना কथां आवायमुं फुनुंनानि बागै तिनिनि फुंगनो आचुकलाइजाक बरं अबो बेबांनो उदयपुर यां उदयपुर थांमानि लामा उदयपुर थांमानि लाहार अबो बेबां गेटरिं लाइजाक इंखै यांगो इंखै आगुलि थांमानि लाहार बेबांनो कितिङै आचुकलाइजाक जत लुकरकन तिपरा सरक आसाइमा हावसे आसाइमानि हावसे अबाहायके चबा खलायै अ लाहारा आचुगै मा तंखांके तिपरा सरंनि भबिष्यत हालक बबो हायें सिनाय आबो ताबुक सोंमुं आचाइजाक नगर पञ्चायत खलायजानि बागै जेनारेल एरिया अबाहायके सोनामै तंमानि बिसिंतै साबोनि याक दं आबो ताबुक लुकरकनि सोंमुं अबाहायखिनो मांफिलि कासाय फायकिया तिनिनि मांफिलि बेलायखिनो लुकरक साय खलायै अर लाहार कितिङै अर आचुकलाइजाक अ लाहारनो ताबुक जत लुकरंना हारिसिं यांनि मांफिलिंना हालायन थरक खलायै আরে বিশ্বঙ্গঞ্জ এলাকার দশর পল্লী হিন্দি পুষ্কর বাড়ি হিন্দি আজি এডিসি ভিলেজ টংমাসি বরক জানাল খাইনে বাগৈ নগর পঞ্চায়েত খাইনে বাগৈ বরক সাকটারি বরক ওয়ানজিরক বরং সিমিংসে প্রশাসন সিনি বাগৈ প্রশাসন করে সিনি মুখসাং বাগৈ কে ফান্না হানায় করে বরক সে মুখ্যমন্ত্রী দেশ তাবুক ডিএম যখন ডিএম থানি ফাইকাক ডিএম থানি থাঙ্গৈ जों তা মাংখা ছয় নাক ছয়াছে ছয় বড় জবরদস্তি কেনাও হিসাব ডিএম তো কর্মচারী বলে त्रिपुरा सरकारनि कर्मचारी डिएम बाध्यके सैमारखा तांखौ चिनि यं बयसक थाङै मेप तारिखा बियाव म एडिसि एलाकार मांसि म कुनु नगर पञ्चायत माया सिक शेड्यूल एरिया व कुनु रोल सिकरै बरक नगर पञ्चायत खालायनि रोल करै अरा रोलनि मुताबिक मते बरक अर खाइस माया हिसाब 1984 और बाजार बासाय खालाय दङ आ बासायाव जों एडिसि प्रशासन हयते टैक्स ना जागो वो एडिसि ट्रप থেকে बरक आपसन जे बरक जगन्य खालाय बरंग आसक जात बरक जोंनो थङै तांखा जोंके फुटला जांसि अ कसार थान जों फुटला जांसि जों खेलना जिनि जांसि आ कारनिनो जों अर रुट ब्लक मा खालाय जों जतनो योगदान खालाय अर जतनो चिनि मुक्ताक एक सिमां सिनाय जों अर सोसाइटी जों अर पार्टी खरै जों कोनो पार्टी खरै सोसाइटी जों नांग अर सिभिल सोसाइटी नांग जों हायनो चिनि दफा रखा खालायनि बागै जों अर मा रुट ब्लक मा खालायलायका नगर पञ्चायत ताबु साजरा केबो दा फाइ मालाय फाइया ताबु साजरा केबो फाइ मालायखौ डिएम फाइनाक ताक मने फाइया जुदि बंग सरकार प्रशासन जुदि फाइकेंके मुख्यमन्त्री फाइ सरासरि मालाय फाइकें तारपरे जोङो रुट ब्लक याकारनाय 3 জানুয়ারি 6 तारिख राग सालनि जे फुंनि सिमि कयतानि सिमि आचुक लायखा दिनै जों 9टानि थेकर जों रुट ब्लक खायमानि 9टानि सिमि 9टानि थेकर जों रुट ब्लक खायका जों जतन हम जादम जतन जों बद्र बासना जों कोनो अभद्रया बद्रखन जों बद्र बरक बद्रखन सानाय जों बे तो सारनि किसे सिनि मुरगोन आनि सिनमुंके आं रिटायार पार्सन आं एकदने पिडब्लिउनि इउडिसि खालायजां आं रिटायार थांगा आं मुं चन्द्रमोहन देबबर्मा आनि कामि दशरथ पल्ली बिस्रांगंज आनि आसल कामिके मध्यगने मारा 2 नং बादसन कामिनि सां अबाहायनो जत लुकरंनो साय फायो अबाहायके लाहार कितिङै आचुक लायजाक अबाहायनो नगर पञ्चायत जे जेनारेल एरिया तिप्रा सरंनि हारंनो सेगै अबाहायखिनो एरिया सुनामै जे एडिसिनि जे हा एरिया बाउन्डारि तंमानो नगर पञ्चायत जेनारेल एरिया खलाय तंमानो बागै अ तिप्रा सरकनि हानो सेक जंमा बागै ताइ सालबोसो चबा खलायसिनाय लाहारा आचुगै अबनो सोंमो साबनि याक दं अर তিনি আসলে উদ্দেশ্য বা যতন সাইমান তিবা হাস্তিনি বড় চিনি বিশ্রাম আনচাইও চিনি এডিসি এরিয়া খবুনাই নগর পঞ্চায়েত খালাজাই সরকার ঘোষণা খালি রেখা সোंनाय आरो सों नुखा
borok to DM to sawo je ADC area no talangia o nogor panchayat area o kalaima jaga কিন্তু সংনুকা বাস্তবে সংনুকা ADC আদিবাসী কলোনি বেবাগ ও নগর পঞ্চায়েত খবজাগি টকা আবু খবজাগি টকা দেওয়ানি পাড়া বিভাগ নাম পল্লী রাজকুমার পাড়া আবুর যাতে চিরগইছে ইয়াং খাকসাতে নগর পঞ্চায়েত তবু দङ আবু তো আগি আদিবাসী কলোনিছে ও মাহায় হারং পাড়া রগ ও তুইচমা রগ ও রঘুনাথ পাড়া তিপারসা পাড়া আছে আবু পর্যন্ত তাবু নগর পঞ্চায়েত খবর খিবগা আর ওয়ান যে সুযোগ করে আর পাড়া 2000 পরে খালি থাকবে কে ইনকা থানে সালকেসা সিকাঙ্গ যে ডিএম হাবা নক রগ ডেপুটেশন দলাইমানি নখা ও যে অবাহাই খবজাগো হনৈ ন ইনকা ডিএম হাবা নক নি বখাক তৈলে কোনো রিপ্লাই রকতাম অবাহাই রক বরংনি তরফ থেকে কিছুদিন আগে যৌথভাবে থাঙ্কাথিং স্পট যেখানে এরিয়া তমনি আ জায়গা নাইলেখা স্পট নাইকা আপুর ডিসিএম থাঙ্গনি খানো আং তো করিয়া জায়গা কিন্তু বড় কগ্রেমানি ফো আসময় রগ সঙ্গুনুকা যে ঠিক আছে অফিসে থাকি সালাই নেই পরবর্তী সময় তো যৌথভাবে তো এরিয়া না তৈ নেই বড় নাই সংশোধন খাজানি কক তমানি কিন্তু আবনি উলো সঙ্গুনুকা তো বড় ডিক্লারেশন রিরিকা ইনকা আবন বাগান তাবো जों जब যতন তা আসগৈ টংলে গিয়া সেগি টঙা কাবা সিনি বরংনি ADC এরিয়া ন সেব তব নন ADC খালাই নগর পঞ্চায়েত খাই দङ নগর পঞ্চায়েত খাই जों আপত্তি খালি বিলে করি বিলে তো সিনি ADC এরিয়া 6 শিডিউল যে ADC এরিয়া তমন আবন ইয়াক কালাং থাঙ্গিতা আবশ্য সিনি তাব দাবি আবো তাব DM তাব বরং কর্তৃপক্ষ বরংনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বড় জানো তুংতা আবন বাগৈ সংতিনর DM না জাংনা বাগৈ DM ফাই সাফাই নাংলা জায়গা লাহার আসলাই দङ তাবুক সিনি মেইন দাবি কে ও যে সিনি ADC আমরা ইয়াকারি মারনা আবো সিনি মেইন দাবি আসুনানি সারনি সিনি আনি ব্রুং প্রবরাজ যাবমা রাজকুমার পাড়া বিভাগ না পল্লী पारा रङ जों नगर पञ्चायत खालायनाय रियानि बागै जों यानो पाइमा सभा खालायनो बागै मासुखा बुसु दारा रगरमय अब नरग बाहाय गथन नङै दङ बालुखा सति कका आं साइमायासो तब जों जे तिनि मुथुमो सिमि मासुक लायखा कयतानि सिमि नर आसु लायखा फुंनि 7टानि थेके मासुक माने र दाबसा जरा केबदा मालाय फायखा नर मालाय फायको के काइसे मालाय फायको যত তো মালে ফেসাক जोंबो अरो न आन्दोलन खालाय दंनाय ini bumo an bung puspuran de brahma oba hanya saya naya khlaiye joto buma song joto no phailaye achuk laimani je mangphili khunka yango ang darbai kok sainai no tinini achuk laimani molo 200 tam sagari kisa ADC area no general khayan nayo nane singtau ora ma achuk laikha जों नायो सिनि 6 शिड्यूल बिसिंगन तंगनाय जों जनरल थांगिया प्लास बरक ताव जनरल खामान परा नगर पञ्चायत खाय नाय दङ आबनो कासना बगे जों ताव लामा आसुक लायजाक तिनि कयतानि सिमा आसुक लायखन र जों प्राय 8टानि थेगा आसुक लायमोन 8टानि सिमि केबदा फाइ मालाय फाइखा माला फायको ताव sak जरतै केबो फन फाइ मालाय फायको যখন তে তিনি সেক জরাসন সলিছে নরক বাই কেবো মালাই ইয়া হুমকে নরক আসুগুই তংনাই দা সলবসে রমে आसुगु तंगनाय प्लास ते सबा खटर रंनाय सिनि बागै जों जे नायमन आबो माय आंगांके माया पुलिस नाय मथां रगला ताम बो हाय सेसन बरक ताम कक सका बरक गुनफोन साबायको ताखो जरतै जों बाय साबायको के डीएम रक केबो फायको के मासुम फायको निनि बुमो आनन्द देब्रमा दा हामबाय आलु करक जतन साय नैया खलाय तिप्रा सरकनि जे तिप्रा सरकनि हा सेकजक दंमान जनरल एरिया जे नगर पञ्चायत जे स्नामजागै दंमानि ओ तिप्रा सरकनि ओ हालुक त मुंसिनाय सालबोसो चबा नखनाया बायके लाहारो आचुगलायै आबो साबनि याक दं साबनो सावैबा अ सलंसनाय सामुंद आबनो ताबुक सुमुङा जाक तिप्रा सरकनि जे मानथाय सकताय जे जागा रकनो ओ बायके जनरल एरिया जे नगर पञ्चायत स्नामजागै दंमानि ओ आमचाइयो सिमिया बिश्रमगंज सिमिया यां गोबांमा चम्पकनगर एरिया रगबो जनरल एरिया नगर पञ्चायत स्नामजागै दंगो गथरक ओ बायके मामां बेबाकनो सेकजागै दंमानि तिप्रा सरकनि जागा ADC एरिया न हंका आबस ताबुक साबनि याक दं आबनो ताबुक सुंमु हंका यांनि खरकसा हंको बाय बेनि किसा कक सागरन बोलक ताय किसा साना करबा
사나를 메디아로는 어머너 이제 비스람건스 너거 पंचायत खायथानि 지니 ADC 하노 지니 정말 이제 프로텍 खायनानै बागै जों टिप्रासारावनो खावै रोजाकमानि आरि बय रोजाकमानि आ हान बिसिंनि हानो ना हारय जे ताबुक जेनेरेल खायना दंमानि आबुनो तुइनो जों मुतुंगिया जों रैया चिनि अब चिनि हा एडिसि अब स्पेशल चिन टिप्रासारावनि बागै रोजाकमानि हा नगे जों आ हानो जों ताङै बुयो रोनाबा नरक जेनेरेल तो जेसेबां खाय दंदि चिनि कुनो ऑब्जेक्शन करे बाट टिप्रासानि हानो नावे खायगोनगा आबोखौ चिनि ऑब्जेक्शन दं आबुन बागै एकदम इलीगल खालायथाना yes कारण संविधान संग राज रिजाक चिनि संविधान अमनो सैजाक जे केबो जे एडिसि नि हानो नायमान्या अबसिनो संविधान राज रुओ आ राजनि मुताबिक न संतिनो जागावो आसुगै खरं दिसाय दं ताबसो जरा केबदा फाइमालाय फाइकिया ताबो सजरा तो जों तो चिनि बसखां नुया ख बा चिनि अक्रा रक दं गते बायां सिजाक नुजाक चिनि चाइ गोबां मा अक्रा रक दङ बरंनि थानि थांखांगोन रक सायमानाय ताबो अ जागा हंके तो जों मान्या खुसि नलेज फायाखौ हंके पाइछाखौ कसार मुं ताबुक टिप्रासारकनि अबायके सेक जगै तंमानि नगर पंचायत खलाय जगै तंमानि एडिसि एरिया न जनरल स्नाम जगै तंमानि टिप्रासारकनि हा से कमानाय खेबले नों तंग कक सानाय जों ताङै कमारना बा जों खरां माटी सानाय जों गोथां दङ जों सिवो ताबुक 2025 नि टिप्रासारक बेबाक न सिजाक गेसें ताङैनाय कमानाबा जों खरां माटी सानाय जबा मा खालायनाय फाइट मा खालायनाय नट अनलि बिश्रामगंज सारा त्रिपुरानि टिप्रासारक न सिजावै फाइट मा खालायनाय हेजि दिनै कयतानि सिमा आसुक लायखा दिनै 8टानि थेके जों आसुक लाया ताबुक जों अम सुजरवा पाइनाय ने अमते हेके जों काशा टारगेट करिखौ किसनि निसिनि मुं आं गांगे आं बिश्रामगंजनि न आनि मुंगे अंजलि देबरमा ना जतन सामुं नकनि याकार लायै अबहाय टिप्रासारकनि जे जागा न एडिसि जे एरिया न नगर पंचायत है कब जनरल सनामै तंमानि हा सातुं प्राप्रा आचुक लायै अर लाहारो टिप्रासारक ताइ बोसोक जरतै सातक जाकसिनाय ताइ बोसोक जरतै थोंजाकसिनाय तो फनसे खासिबायो साबो खाय तंगाब टिप्रासारकनि जागा हानो आबो साका हांका ताबुक बेलायखनो कतरमा राजनीति हायिं थानाय अबनि बागैनो जे अ उकलुग साबो तंग साबो याक दुमसा साबो अबनो चेंसारो साबो फुनुक नगर पंचायत खालायनायनि बागै आबो ताबुक सोमुङा जाक गबनो नाय तंनि बिश्रामगंजनि जे तिनि ग्राउन्ड डिफुट नरकनो फुनुक गै तंनाय